I want to welcome everybody back. Quiero darles la bienvenida a todos otra The vez. second of our third presentation this weekend. Es la segunda de nuestras 3 presentaciones de este fin de semana. So just want to do a brief review. Quiero hacer un of pequeño what we repaso, un discussed breve repaso yesterday. de lo que discutimos ayer. So before I do that, I'd like to ask maybe a few of you Antes de hacer esto, me gustaría what preguntarle a algunos you de remember of ustedes yesterday, lo que ustedes se acuerdan de ayer. Either how it made you feel, I guess more of a testimony as opposed to the facts and figures. Cómo les hizo sentir lo que hablamos ayer, tal vez algo como un testimonio de lo que hablamos. Who had the Christine? Yeah. We were discussing. I'm sorry. I can tell you how I didn't feel. I started feeling like I was thinking, is it me? Is it me that's sitting here and I don't belong here? I started questioning myself. So I posted the title of yesterday's presentation, and it was based upon a comment that I made during the study. Yo compartí el título de la presentación de ayer y estaba basado en un comentario que yo hice durante el estudio. And it's something along the lines, the enemy within the gate. Y es algo así como el enemigo dentro de las puertas. And it sounds quite accusatory. Y suena un poco acusador. And Christine was saying that it made her, or it forced her to examine herself to see if she was that person. Y Christine estaba diciendo que el mensaje la forzó a examinarse a sí misma, a ver si ella estaba siendo esa persona. Sorry, did you want to say anything else, Christine? Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Nobody? ¿Nadie? I'll ask somebody if somebody wants to volunteer. Le voy a preguntar a alguien, si no. Oh, Kathy. Katy. Basically the same. I can't know. It's fine. Oh. Well, I had me really reflecting again, like Christine said, mainly I was like praying, or please don't let it be me, I don't want to be. 1 second. So Kathy said that she had similar thoughts to Christine. Katy dijo que tuvo pensamientos parecidos a los de Christine. And she was praying that, speaking to the Lord, communicating with the Lord, to say that she didn't want that person to be her, or she didn't want to be that person. Y ella estaba orando y comunicándose con Dios para decirle que ella no quiere ser esa persona. Victoria. Victoria. So Victoria had similar thoughts to both Christine and Kathy. Victoria tuvo pensamientos parecidos a ellas dos. Got it. My thoughts are wrong and I don't know how to convince it. I wrote how it made me feel because I was meditating a lot upon it, but I don't know how to convince it for you. So Victoria says that she had similar thoughts. Victoria dice que tuvo pensamientos parecidos. But she doesn't quite know how to put those thoughts, those feelings succinctly in words. No, pero no pudo abreviar esos pensamientos en palabras. And to be honest, I think I feel the same way. Y para serles honesto, yo también me siento de la misma manera. That it really made me wonder, am I in the faith?
Am I kidding Realmente myself? me hizo preguntarme, ¿estoy realmente en la fe? ¿Me estoy engañando a mí mismo? And someone messaged me, Y alguien me mandó un mensaje and in their message, they focused on the point about Noah's children, Noah's sons, y en el mensaje se enfocaba en because that en story los obviously hijos de focuses Noé. upon the sins of the men. Se enfocaba en los hijos de Noé porque esa historia se enfoca en los pecados de los hombres. And we spoke about that idea yesterday, Y hablamos de esta idea ayer, about at a very simple level that sinners enter into the new world. en un nivel simple de los pecadores entrando en el nuevo mundo, The new earth. en la nueva tierra. And I don't know what individuals think that means, Y no sé qué piensan cada como individuos qué significa eso, if they think that open sinners are going to be able to enter into heaven or not. si es que abiertamente pecadores van a entrar en la tierra nueva o no. But the point that I wanted to get from that, without giving a definitive answer, Pero el punto que yo quería obtener de eso sin dar una respuesta definitiva was that those men didn't suddenly turn bad after the flood. es que no es que esos hombres de pronto se volvieron malos después del diluvio. They took what we see in the new earth Lo que vemos en la tierra nueva is a manifestation of the baggage that they were carrying with them in the old earth. es una manifestación del bagaje que ellos acarreaban de la tierra vieja, de la I'm antigua not trying tierra. to suggest that open sinners, practicing sinners, will enter heaven. That wasn't the point I wanted to make. No estaba tratando de sugerir que los pecadores, abiertamente pecadores, van a entrar en el cielo. No es el punto que yo estaba queriendo So hacer. many of you who have watched older presentations or who have spoken to me over the years and know me well, Muchos de ustedes que me conocen bien y han visto presentaciones más antiguas y han hablado conmigo, know that I have a particular view of heaven saben que yo tengo una visión muy particular del cielo and of the old earth. y de la tierra So I vieja. don't think they're that much different. Y yo no pienso que sean tan diferentes. That if we're not happy here, if we can't get on together, we won't be happy in heaven. Que si no somos felices acá, juntándonos, reuniéndonos, tampoco vamos a ser felices en el cielo. We can express that idea, that concept in different ways. Y podemos expresar ese mismo concepto de diferentes maneras. And maybe a more palatable way to express it Puede haber una forma más digerible de is that expresarla, we're all on a journey. que es como que si estuviéramos en un camino. And some people are further along in their walk, in their relationship with God than others. Y que algunos están más adelantados en ese camino en su relación con Dios que otros. But the flood comes, Pero whether you're ready or not, or how far along on your journey you are. Pero el diluvio viene, no importa cuán avanzado estés en el camino y no importa si estás listo o no. And it's important for us to understand that we don't reach perfection in the way many Christians conceptualize what perfection looks like. Y es importante que nos demos cuenta que nosotros no alcanzamos la perfección en la manera en la que la mayoría de las religiones conceptualizan la perfección. This side of heaven. De este lado del And cielo. again, I don't want to be misunderstood to suggest that sin enters into heaven. Entonces, de nuevo, yo no estoy queriendo sugerir que el pecado entra en el cielo. But the damage that we carry Pero el daño que nosotros acarreamos, we speak about
it's a phrase that we borrow from Ellen White, the house in which we live Hay una frase que tomamos de Ellen White que es la casa en la que vivimos. when I say we carry this damage, Cuando yo digo que acarreamos este daño, in that phrase, I mean the we, I don't mean the house. en esa frase yo digo, me enfatizo el nosotros, no la casa. We get new bodies, we all understand that. Nosotros vamos a tener nuevos cuerpos, todos entendemos eso. But the damage that sin has done to us, Pero el the daño inner que el person, is a pecado phrase that we often use, nos hizo, es decir, en una persona, como usualmente lo decimos, doesn't easily get erased. no se borra fácilmente. God does not have the ability, the power, the strength to fix that problem. Dios no tiene la fuerza o el poder de arreglar ese problema. Yes. God does not have the ability to fix that in the lifetime of human being, Dios- 70 years. Dios no tiene la capacidad de arreglar ese problema en el tiempo de vida de una persona, 70 años. It takes a long time for that damage to heal. Toma mucho más tiempo para que ese daño sane. And I'm sure we're all aware of it because we're mature within this movement in its concept and ideas. Y creo que todos estamos al tanto de esto porque somos maduros en el movimiento en relación a estos conceptos e ideas. The purpose of creation is relationships. El propósito de la creación son las relaciones. Human beings were designed, engineered to be the counterpart of God. We know that. Los seres humanos fueron diseñados para ser la contraparte de Dios, eso lo sabemos. So when I spoke about God not having the ability or the power to repair us, to fix us, Y cuando yo hablo de que Dios no tiene el poder o la capacidad de arreglarnos, de repararnos, in one lifetime, en el tiempo de vida, in addition to that, sumado a eso, God can't heal us, repair us without our cooperation. Dios tampoco puede sanarnos sin nuestra cooperación. I use the word cooperation, but it's not a very good word to use. Estoy usando la palabra cooperación, pero no es una muy buena palabra para usar. Because it doesn't do justice to the enormity of the problem that confronts us and God. Porque no le hace justicia a la enormidad del problema que nos confronta a nosotros y a Dios. We all have a pretty good working definition of what sin is. Todos tenemos una definición sobre el pecado que funciona The King bastante James, bien. it defines sin in this way. Y la versión King James define el pecado de esta manera. To the person who knows to do good and doesn't do it, Que la persona que sabe hacer el bien y no lo hace, it is sin. eso es pecado. So the idea there is that sin has to be based on an understanding of something, of information. Entonces, la idea ahí es que el pecado tiene que ver con el entendimiento de algo, de cierta información. If you don't have cognition, you cannot be held responsible. And if you're not held responsible, you're not doing sin. Si no tenés cognición, no podés ser responsable, y si no podés ser tomado como responsable, entonces no puede haber pecado. Now that simple statement sounds easy because it's a Bible verse that we could all go to and quote. Esa declaración parece muy simple y fácil porque es una cita que todos podemos buscar y referenciar. So this is an open-ended question and you might see it differently to me. Entonces esto abre una pregunta que tal vez ustedes puedan ver diferente a mí. We're going to define sin in that way Vamos a definir el pecado de esa forma
there's a big problem. Si lo vamos a hacer de esa manera, tenemos un gran problema. What do you think that big problem would be? ¿Y cuál les parece que podría ser ese gran problema? Anybody got any thoughts about why is it such a big problem if sin is defined based upon a person's knowledge? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser ese gran problema si definimos el pecado como la información que una persona tiene, el conocimiento que una Christine. persona tiene? Y su respuesta ante eso. That as an excuse not to try to learn something, because they figure, if I don't know it, then I can't be accused of it. So Christine says there's this concept of being willingly ignorant. Christine trae este concepto de ser voluntariamente ignorante. So you deliberately don't investigate things so that you can escape the accusation of the crime. Entonces, deliberadamente deliberadamente no investigas cierto asunto para escapar de la acusación. Lena? Okay, so Lena said the same thing, that there's this concept of being willingly ignorant, deliberately covering your eyes and your ears so that you can escape. Lena resalta este mismo investigation. concepto de voluntariamente taparte los oídos y los ojos y escapar de la acusación. Emmanuel? Emanuel, I was having the same thought, and I was like, how about the one that doesn't know? What do they know? So Emmanuel had a similar thought. Emanuel tiene un anyone pensamiento else? similar. ¿Alguien más? Bob? Bob. Ignorance is still a choice. Yes, so the idea is the problem, Bob said that willingly ignorance is still a choice. Bob dice que la ignorancia voluntaria es una elección. So we all know that you can't escape using that issue. Entonces todos sabemos que no podemos escapar usando esa excusa, ese asunto. Jackie? He said. Okay, the same point. Lo mismo. So what I want to suggest, Lo que yo quiero sugerir, after Lena gives her point, Ritual sinning in society, whatever, that, group thing. Because the group doesn't know what is, that they're doing sin. And there's no intervention from, somebody who knows better. This is sin, so the society can virtually or for a long time. so Lena said, if no one in a community or society knows that sin is occurring, Leona dice que si alguien en una comunidad sabe, entiende que está ocurriendo un pecado, si nadie sabe the en sin una comunidad perpetuates and que, it doesn't get sorted out. claro, si nadie sabe que hay un pecado ocurriendo, ese pecado se perpetúa y no se So I have a resuelve. similar thought, which I'll share in a moment. Yo tengo un pensamiento parecido que voy a compartir ahora en un momento, So just remember what Lena said. así que recuerden lo que Leona dijo. Larry? Larry. One could use that as a way to judge others. Some who are more knowledgeable could look at another group and say, "You judgmental, you condescending," because they don't know what they. So a problem with this idea of sin, Entonces un problema con esta idea de pecado, because people have different understandings of a particular issue, debido a que las personas tienen diferentes entendimientos respecto a un asunto en particular, we view the problem differently, vemos el problema de manera diferente, and just introducing the idea of loving the sinner and hating the sin y introducimos la idea de amar al pecador pero odiar el pecado. and I've hardly ever met anybody that doesn't fall foul of that issue, that doesn't fall into that trap. They end up hating the sinner as much as the sin. Y la mayoría de las veces las personas caen en la trampa y terminan odiando al pecador tanto como odian al pecado.
It opens the door to judging people. Y esto abre la puerta a juzgar a las personas. So, to me, what seems a real problem with this idea Para mí, lo que parece ser un gran problema con esta idea is that sin becomes subjective. es que el pecado se vuelve subjetivo. It eradicates the idea of objective sin or absolute sin. Y se erradica la idea de pecado objetivo o pecado absoluto. It does away with the idea of sin being something that's absolute or objective. Nos deshacemos de la idea de que el pecado es algo objetivo o absoluto. Because you can't apply the rules, the law, Porque no podés aplicar las reglas o la ley equally. de manera igualitaria. It has to be applied individually. Y tiene que ser aplicada individualmente. And they're the points, particularly that Lena and Larry brought forth. Y ahí aparecen estos puntos que Lana y Larry trajeron. And I really want us to think how messy that is. Y realmente quiero que piensen cuán complicado es eso. And in the book of Hebrews, Paul addresses this issue En el libro de Hebreos, Pablo aborda este asunto after speaking about the superiority and the validity of Christ's ministry. después de hablar de la superioridad y de la validez del ministerio de Cristo. Paul speaks about a new covenant. Pablo habla de un nuevo pacto. And does anybody know the argument that he makes when he says, the conclusion of the matter is we have such a high priest and there's going to be a new covenant? And then he says something that's really interesting, I think. ¿Alguien sabe cuál es el punto que él hace cuando él dice esto? Que la conclusión de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote y él hace un punto realmente interesante ahí. Gloria. So Gloria says we have an intercessor, Gloria dice que nosotros tenemos un intercesor, which is true, que es verdad, but he says something else. pero Pablo dice algo más. Anybody have a thought? Samaria. Is it that he says Christ is here once? We see him like only once. So Paul speaks about Christ entering once for all the sins, but he makes another point. Pablo habla de esto de Cristo entrando. This idea about individualism. Él habla de esta idea del individualismo. Pablo habla de esta idea del individualismo. So Paul says, Pablo dice, and when I give you the sort of the paraphrase, you'll tell me the verse. yo les voy a parafrasear y ustedes me van a decir el versículo. So Paul says that in the new covenant, Pablo dice que en el nuevo pacto, everybody who's in a new covenant relationship cada cual que está en una relación de nuevo pacto, doesn't need to be taught by someone else no necesita que alguien más le enseñe, because they can learn about God themselves. porque ellos pueden aprender por sí mismos sobre Dios. And I've always wondered about that. Y yo siempre me he preguntado sobre eso. If that were true at the surface, I'd be without a job. Si eso fuera así como está, si eso fuera verdad, así como We found está, the yo no chapter and the tendría un verse. trabajo, entonces. ¿Ya encontraron el capítulo y el versículo? Okay, they're still looking. Todavía están buscando. Hebrews 8. Hebreos 8. We've got chapter 8, verse 10. Hebreos 8, versículo 10. So let's just double check if that's correct. Vamos a chequear si está bien. So we're just double checking. Vamos a chequear de nuevo. So Kathy says 8:11 and it's 8:11. 8:11 dice So Katy. it says that they shall not teach every person their neighbor.
Y dice que ellos no le enseñarán a sus Say, know the prójimos. Lord, Dice, because conozcan everybody al shall know Señor. me. Conozcan al Señor porque todos me conocerán. For me, when I read this passage, Y para mí, cuando yo leo este pasaje, he speaks about teaching, habla sobre enseñar, which is really about instructing, que realmente se trata de instruir, and the same people who teach, y las mismas personas que enseñan. because who are the teachers? Pues, In Israel. ¿quiénes son los maestros en Israel? The priesthood. Los sacerdotes, el And who sacerdocio. are the judges? ¿Y quiénes son los jueces? The priesthood. El sacerdocio. So this idea of teaching, instructing cannot be separated from judgment. Entonces, esta idea de enseñar e instruir no se puede separar de juzgar. This idea of an individualized salvation, Esta idea de salvación individualizada, tailor fitted for every single one of us, como que si fuera encajada de manera perfecta para cada uno de problematic. nosotros, es problemática. And why is it problematic? ¿Por qué es problemático creer que es como a medida? Because those pesky iPhones enable this. Porque esos teléfonos, esos celulares This whole apestosos idea of a subjective habilitan esto. salvation Entonces esta idea de salvación subjetiva for Noah and the children, de Noé y sus hijos, where God will deal with each of them individually, not corporately, donde Dios va a lidiar con ellos individualmente y no corporativamente, which agrees with Hebrews 8:11, que está de acuerdo con Hebreos 8:11, is against everything that we spoke about yesterday and over the last few presentations. está en contra de todo lo que hablamos ayer y de las últimas presentaciones. You have a challenge in front of you, Ustedes tienen un desafío frente a ustedes, not to judge one another, no de juzgarse mutuamente, to understand that salvation is an individual experience, sino de entender que la salvación no es una experiencia individual, that we'll all enter heaven at, we'll say at a different level or a different experience, lo voy a decir, entramos al cielo en un diferente nivel, en una diferente experiencia, and yet we all have to do it together because we can't do it on pero our sin own. embargo todos tenemos que hacerlo juntos porque no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. So all of these competing theological issues Entonces todos estos asuntos teológicos que están como compitiendo entre sí, are all a living reality for us here in this room. para todos los que estamos acá, es una realidad viviente. Just outside in the other room, Y acá afuera, en la otra habitación, where they're also eating, también están comiendo, they have no idea about the reality of the great controversy and what it means and how it's affecting us. y esas personas no tienen idea de que hay una gran controversia y de cómo nos está afectando. Did anybody want to say something or comment? ¿Alguien quiere comentar o decir algo? Penny, did you want to say something? No? Jackie. Jackie. I'm thinking now, because what an example. Contrast between over there and here. What is our responsibility? So for people online, we're at a hotel conference room. Para las personas que están online, nosotros estamos en una sala de conferencias de un hotel. It's early morning here, and the people in the other room are having their breakfast. They're just the regular guests. Es temprano en la mañana acá y las personas que están en la otra habitación están desayunando, son otros huéspedes del hotel. And Jackie spoke about the contrast and the responsibility that we have.
Y Jackie habla del contraste y de la responsabilidad que tenemos. And I would like to make one more thing. Eh. And we ate with them this morning. And what's interesting is Y lo que es interesante not only the responsibility no es solo la responsabilidad and the privilege, y el privilegio, but just before the meeting, Jackie and others in this group were actually sitting with those same people and eating with them. pero justo antes de que empecemos esta reunión, Jackie y otras personas del grupo estaban sentadas con estas personas And comiendo con ellos. they had no idea of who we are or what we're about. Y ellos no tenían ni idea de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Emmanuel. Manuel, So, but iPhone is there. With the profession. Are you trying to say that you're getting same information the same way? Like, there's no one having more understanding of the information. We all receive it in our phone. You do too, so we're like, and try to figure out on our own, and interpret it in our own. So Emmanuel was asking about the iPhone because I keep on going on about that. Emanuel está preguntando sobre el tema del iPhone, que yo lo sigo trayendo a colación. He was asking about what point I'm trying to make and Y what pregunta truth we should get from that. sobre cuál es el punto que estoy intentando hacer y qué verdad deberíamos extraer de ahí. Of course, it's not about the phone itself. We all know that it's not the hardware, even the software. Y no se trata del teléfono en sí o del hardware, ni siquiera del software. It's about the dream of the person who created this Es, piece of es respecto equipment. al sueño que tenía la persona que creó este equipo. Because they were seeking for the truth. Porque estaban buscando la verdad. We might say seeking for God. Podríamos decir que estaban buscando a Dios. And the system, the corporate structure, let that person down. It failed them. Y el sistema, la estructura corporativa, le falló a esta persona. La defraudó. And whatever hurt or pain it caused that person, Y cualquiera sea el dolor o el daño que le causó a esta persona, they thought they could make a difference to others in a similar situation, to people in the world. ellos pensaron que podían hacer una diferencia para personas en el mundo que pasaban por una situación similar. People like us who had been let down by society. Personas como nosotros que hemos sido defraudados por la sociedad, By the church, by the por state, la iglesia, por el Estado, by those who have power. por aquellos que tienen poder. And this person's dream was to set us free. Y el sueño de esta persona era liberarnos. So even though I speak about it in a negative way, Así que por más que yo lo hablo como de forma negativa, I wanted to understand that the purpose of that was positive. quiero entender si el propósito de eso era positivo. But it has unintended consequences. Pero como que si era positivo, pero tuvo consecuencias Okay, so that was part no of the summary of intencionales. yesterday, the story of Noah and this journey that each of those people are on. Entonces, de eso se trataba un poco lo de ayer, de la historia de los hijos de Noé y el camino que cada uno And siguió. when we get to heaven, many of us are going there in a broken and damaged state. Y que cuando vayamos al cielo, muchos de nosotros vamos a llegar en un estado un poco roto y dañado. And the only way things get fixed Y la única manera en que las cosas se arreglan is if we cooperate with God in the plan of salvation. es si cooperamos con Dios en el plan de salvación. 1 second, we've got an audio problem. Is it okay now? I used the word cooperation. I said it wasn't a very good word. Yo usé la palabra cooperación y dije que no era una muy buena palabra. We spoke about
the definition of sin, hablamos de la definición de pecado, that it's subjective de que es subjetiva and it cannot be fixed y de que no se puede arreglar, unless you know that you're doing sin, a menos que seas consciente de que estás pecando, which is a point that someone brought up. I think it was Lane that brought that up. que es un punto que uno de ustedes trajo. Years ago, there were several studies that were done on the subject of understanding and wisdom. Años atrás hubo varios estudios que se hicieron en relación al tema de la sabiduría y de And entender. who is wisdom? ¿Y quién es la sabiduría? Penny? Sophia. Sofía es la Good. sabiduría. So some people remember those studies. Entonces algunas personas se acuerdan de esos estudios. And if the person is us, is me, Y si la persona soy yo, somos nosotros, we know that Sophia is someone else, sabemos que Sofía es alguien más, an external agent. un agente externo. So we have to have understanding and wisdom. Entonces tenemos que tener entendimiento y sabiduría. And I think I framed it in this very simplistic way, Y creo que yo lo enmarqué en una forma muy simplista. that wisdom is the correct application or usage of information or knowledge. Como que sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento o de la información. So it's not enough just to know what sin is, then you need to have wisdom in how to behave properly. Entonces no alcanza con saber la información, sino que tenés que saber usarla de forma apropiada. So the reason I like the story of Noah, there are many stories that we can glean from that, many lessons, and I've spoken about it many times in the past. La razón por la que me gusta la historia de Noé, y hay otras historias que también podríamos utilizar para obtener lecciones. Last time, when we spoke about Noah, La última vez cuando hablamos de Noé, that caused a bit of a storm. causó como una pequeña tormenta, Because I spoke about how horrible God was. porque hablaba de cuán horrible es ese Dios, Building such a small boat. construyendo un barco tan pequeñito. Even if you wanted salvation, you couldn't get it. O sea, porque incluso si querías la salvación no la podías obtener, Because there's just not enough space for everybody. porque no había suficiente espacio para todos. What I found interesting about that conversation Y lo que me resultó interesante de esa conversación was how ready and how quickly, I'm going to say everybody, but that's sort of generic. es de ver cuán listos estaban todos. Yo sé que es generalizar un poco, pero How quick people were to defend God. cuán listos estaban todos para defender a Dios. God knew no one wanted to go on the ark, so God just made it the right size. Dios sabía cuántos iban a entrar en el arca, así que Él lo hizo del tamaño adecuado. People here are smiling when I just said that. Las personas estaban sonriendo cuando But I think decíamos people eso, actually believe it. pero yo creo que las personas realmente lo creen. They believe God made a small boat because God had foresight that no one wanted to get on anyway, so why waste the wood? Creo que las personas realmente creen eso, que Dios hizo un barco pequeño porque sabía que igual nadie iba a querer subirse y para qué desperdiciar madera. I'm not so sure, to be honest. Y yo no estoy tan seguro, para serles honesto. So, sorry, I didn't catch your name. Eva. Eva. Eva said, is that predestination? Eva pregunta si eso es predestinación. So I'm going to say the simple answer is yes. I La believe it is. respuesta simple es sí, yo creo que sí.
I don't want to infer that that's a dirty word when it comes to God. Yo no creo que sea una palabra sucia cuando es respecto a Dios, But if you're not careful, it can get pretty ugly. pero si no sos cuidadoso se vuelve un poco feo. And I don't know what Eva thinks about it, but I'm not too inclined to go down the path of predestination because I don't think it's a very good theology or a doctrine to hold on to. It's really problematic. Yo no sé qué piensa Eva, pero yo no estoy tan seguro de ir por el camino de la predestinación porque teológicamente es un camino problemático. For me, I'd rather serve a God that was ignorant rather than one that used predestination to work things out. Yo prefiero pensar que hay un Dios que ignora ciertas cosas a pensar de que hay un Dios que usa la predestinación para Okay, so I've got a couple of hands up. hacer las The only cosas. reason I mentioned that story La única razón por la que mencioné esa historia is because today's story about Noah is completely different and I think much more positive. es porque la historia de Noé de hoy es como muy diferente y creo que mucho más positiva. Go ahead. Hearing in the past, in the Adventist church, that was not. Okay, so Eva, I guess he's like me, she doesn't like the concept or the theology of predestination. Is that right? Eva creo que es como yo, ella no le gusta el concepto y la teología detrás de la predestinación. Because it was taught that God is not predestined for people to get lost. Yeah. Because God doesn't predestine people to be lost or saved. Que Dios no predestina a las personas para que se pierdan o se salven. It was predestination. Kristen, did you have your hand up? And how does God know the end from the beginning? So the question then becomes, how does God know the end from the beginning? Acá resaltan el hecho de que Dios conoce el fin desde el principio. I'm not going to answer that question, No voy a responder esa pregunta, but I want to pose another one, and I'm not expecting an answer. pero voy a poner otra pregunta y no estoy esperando una respuesta. How does Satan know the end from the beginning? Y es, ¿cómo sabe Satanás el fin desde el principio? Because Satan's pretty good at it as well. Porque Satanás es bastante bueno en eso también. So that's just a sort of a throwaway question. I need to respond. Entonces, Emmanuel? Tiro esa pregunta sin necesidad de que la respondan. Because Satan knows God. Because who knows God? Satan knows God. Oh, so Emmanuel said because Satan knows God. Emmanuel dice que es porque That's how- Satanás conoce a Dios. But if we were to use that argument, Pero si fuéramos a usar ese argumento, then we'd say God knows us. So that's how Entonces- God knows the end from the beginning. diríamos que entonces Dios nos conoce a nosotros y por eso Él sabe el fin desde el principio. And I think that's a stronger argument than it sounds the way I've just expressed it. Y It's a creo que much es un more powerful argumento, one argument. es un argumento bastante más poderoso que la forma en la que lo exprese. Donna. I was just commenting about Eva's predestination, and I just wanted to say that it was predestination or free will. That was the choice in the argument between the Calvinists and So Donna is taking us back to the Arminian and the Calvinist struggle. Donna nos está llevando a una lucha entre los calvinistas y los... And there's this theological tension. It's Una, throughout many different cultures, many different religions, but in the Una- Christian religion, it was fought out in that history. una tensión teológica que se ha dado en muchas religiones, pero particularmente en el cristianismo se dio en esa época. And the tension is between predestination or things just are going to happen this way, they're predefined.
Y la atención es respecto a predestinación, cosas que ya están destinadas a pasar de versus cierta forma, free will or choice. versus libre albedrío y elección. So she was just commenting on the point that Eva had made originally about predestination. Estaba comentando respecto al punto que hizo Eva sobre la predestinación. And why Adventists don't agree with predestination. Y por qué los adventistas no están de acuerdo con la predestinación. Samaria? I was gonna bring up when we were talking about how the state program, and I remember elder testimony how he doesn't, or they don't, how they have to like study as we do. It was in the context of, I think, the death of the kings of the north, how that's not actually the case, but how we thought they used to be, and Satan did as well. So they don't really know the end. Not full. So Samaria is saying that Samaria está based diciendo upon que, what someone said, basado en lo que alguien dijo, we won't mention their name, ¿puedo mencionar el nombre? that Satan doesn't really know the future, Ella está diciendo que Satanás realmente no conoce el futuro, just as Emmanuel said, como Satan's just dijo very clever, Emmanuel, sino que Satanás simplemente es muy inteligente, which is not what God is. que no es lo que Dios es. God's not clever, God just knows. Dios no es inteligente, Dios simplemente sabe. That's the point you're making, I think, Samaria, is it? Creo que ese es el punto que estás That's the haciendo, Samaria, ¿no? difference. Yeah. Y que ahí hay una diferencia. Because that's what Samaria's recollection of the argument that was used by that person, that teacher. Porque es lo que ella se acuerda del argumento que había hecho ese profesor, ese maestro. So I don't want to get into a theological debate about this subject, Entonces, no quiero entrar en un debate teológico sobre este tema, but I do have to say pero sí tengo para decir that the agents that God uses que los agentes que Dios usa aren't very good ones. no son muy buenos. Because if God was so knowledgeable, Porque si Dios supiera tanto, God tends to give us people who make really bad mistakes, damaging ones. tiende a darnos personas que cometen errores If bastante God is graves so y knowledgeable dañinos. about the future, Y si Dios sabe tanto del futuro, God has a habit or a reputation of picking bad agents. entonces Dios tiene un hábito o una reputación de elegir bastante malos agentes Who are very prone to sending you in the wrong direction. que se inclinan bastante a enviarte en la dirección equivocada. We spoke about churches number 5 and 7 yesterday. Ayer hablamos de las iglesias número 5 y 7 You can blame the membership all you want, y podés culpar a los miembros todo lo que quieras, but who are the real criminals? pero ¿quiénes eran los verdaderos criminales? Who are the ones that misdirected those churches? ¿Quiénes son los que dirigieron mal a esas iglesias? ¿O que desviaron a esas iglesias? We can say prophets and not name them, the unnamed prophets, if we want. Podemos no nombrar a los profetas no nombrados, But if you want to be real, pero si you can put querés, some names to them. si querés ser verdadero, podés ponerle algunos nombres. I think that's either 2018-19. Which one? Creo que es ahí en 2018, 2019, no sé cuál. Which year? ¿Qué año? I'm asking my translator which year. Le estoy preguntando a mi traductor, ¿qué año? Oh, you can't remember. No se puede acordar. No. So back in France, there was a school of the Entonces, prophets in allá en 18 or Fran- 19 where En we 2018, identified 2019 who those bad people were. había una escuela en Francia y ahí identificamos quiénes eran estas malas personas. The angel of Sardis is Miller, El ángel de Sardis es Miller,
And it's his prejudices, his bad theology Y son that sus sends prejuicios y Sardis su into mala teología que a enviaron a zombie, Sardis, turns it into a zombie church. la convirtió en una iglesia zombie. And Laodicea is confronted with the same issue. Y la Odisea es confrontada con el mismo asunto. What's the Bible verse? ¿Cuál es el verso bíblico? Without time, the people Sin tiempo, el pueblo perish. Good. perece. That's not a real Bible verse, by the way. Ese no es un texto bíblico de verdad, I por las made that dudas. one up. Yo me inventé ese. But it's true. Pero es verdad. She was so fixated about the issue of time, Ella estaba tan empecinada con el tema del her tiempo message, her theology took the church into Laodicea. que su mensaje llevó a la iglesia, a la Odisea. I hope we're all mature enough when I say Espero que seamos suficientemente maduros para que cuando yo digo God was so omnipotent, had such power. Dios era tan omnipotente, tenía tanto poder, Wouldn't he choose better prophets? si fuera así, no hubiese escogido mejores Because profetas. the reason why this movement is still struggling, but why a movement is needed, ¿Por qué? Porque la razón por la que este movimiento todavía está luchando it's not just to combat Moses, no es solo para combatir a Moisés. our biggest problem is Ellen White. Nuestro principal problema es Ellen White. Our struggle with end time prophecy is all about analyzing, viewing, and dismantling what she has said. Nuestra lucha con la profecía del fin de los tiempos tiene que ver justamente con analizar y desmantelar todo lo que ella dijo. And to do that properly Y para hacer eso is a apropiadamente, difficult and a dangerous task. hacer eso apropiadamente es una tarea difícil y peligrosa. Okay, a couple of more questions because I've Un made us par más, digress and I un par más apologize. de Bell. preguntas. Oh, no. Oh, sorry, I thought you had your hand up. Anyone else? Manuel. Why do people perish without a time? Why do people perish when there's no time? So the question is, why do people perish when there's no time? Manuel pregunta, ¿por qué las personas perecen cuando no hay tiempo? Because it was wrong. ¿Porque está mal? We've demonstrated and proven that Hemos time demostrado y probado continued to be the key to unlock end time prophecy. We've Que- demonstrated that as a movement. demostramos como movimiento que el tiempo continúa siendo la llave para desbloquear la profecía del tiempo del fin. At least in my mind, Por lo menos en that's mi how I mente, understand things. así es como lo entendemos. They had a prophet. I'll give a random date because I'm not very good at dates. Ellos tienen un profeta, voy a dar una fecha aleatoria porque no soy muy bueno con las fechas, From 1848 onwards, de 1848 en adelante, that instructed the church that they should ignore time. que instruyó a la iglesia diciendo que debían ignorar el tiempo. And what should she have really been doing? ¿Y qué es lo que ella estaba haciendo realmente? Obviously focusing on time, but what they Obviamente- forgotten, Obviamente se estaba enfocando en la iglesia, pero ¿de qué se habían olvidado? what they rejected. ¿Qué rechazaron? The 2520, Los 2520. because come 1863, Porque cuando, as the 2520 comes to its conclusion, they're just Okay. going to destroy that. porque en 1863, al llegar a la conclusión de los 2520, ellos simplemente That's van a why I say destruirlo. without time, the people perished. Es por eso que yo dije que sin tiempo el pueblo perece. This movement
is created upon time, as we know, Este movimiento es creado sobre el tiempo, como because every sabemos. Adventist knows that we're living at the end of the world, Porque todo adventista sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin, but that's a stretchy term because nobody actually knows what that means. pero es un tema un poco amplio porque realmente nadie sabe bien qué significa. And most of you, Y if you la like, mayoría most de ustedes, people in this movement, o si prefieren la mayoría de las personas en este movimiento, are asking the question, preguntan when is the Sunday law? cuándo es la ley dominical, Because you're looking for another marker. porque están buscando otro marcador, otro hito. Which is time. Usen el tiempo. Without time, we perish. Sin tiempo perecemos. So that's all I wanted to say about that point. Eso es todo lo que quiero decir sobre ese punto. Okay, so we've done I think a fair summary, at least partially, of what we discussed yesterday. Creo que hicimos al menos parcialmente un buen resumen de lo que discutimos ayer. We spoke about the concept of shaking, Hablamos del concepto de zarandeo and we tried to have a better understanding of what the components or the structure of a shaking looked like, what it was. intentamos tener un mejor entendimiento de los elementos que componen o de qué es un zarandeo. And you'll remember all these shakings here. Y si recuerdan, todos estos zarandeos acá, Yes, yesterday we said the most important one ayer dijimos que el más importante de todos was this one, 2021 France. fue este, en 2021, en Francia. Or did we say it was the least important? O dijimos que era el menos importante. You can't hear my translator laughing. Ustedes no pueden escuchar a mi traductor que se está So, viendo. we spoke about the concept of shaking Entonces hablamos del concepto de zarandeo and the place I wanted to bring us to y el lugar al que quiero llevarnos, which is only a temporary stop, que es simplemente una parada temporal, which we've been discussing or leading to for many months now, que ya hace varios meses venimos discutiendo y nos viene llevando hacia ahí, is to consider the question, are we in a shaking at the moment? es que consideremos la cuestión de que estamos en un zarandeo en este momento. And if without some careful consideration, it's too easy to say we're not. Y sin una cuidadosa consideración es bastante fácil decir que no lo estamos. Because it doesn't appear to have, the situation that we're in doesn't appear to have the same dynamic or characteristics as all of these. Porque la situación en la que nos encontramos no aparenta tener la misma dinámica y características que todas estas anteriores. Because people aren't leaving, there's no split, there's no separation. Porque las personas no se están yendo, no hay división, no hay separación. So I'm going to suggest we came to a conclusion or an agreement Entonces quiero sugerir que hemos llegado a una conclusión o a un acuerdo, without defining what the issues are, what the doctrine, we've got a few here, but the point I'm making is not that this is the definition of what's causing the shaking. no estoy sugiriendo de que estos temas acá son la definición de lo que está causando el zarandeo, pero sino que sin definir cuáles son esos temas, I think we agreed that we're in a shaking, o sea, estamos de acuerdo que estamos en un zarandeo, and someone used the idea that it's more individual. y alguien sugirió la idea de que es como un zarandeo más individual. And I introduced the idea of people being here in body, but not in spirit. Y yo introduje la idea de las personas estando acá presentes en cuerpo, pero no en espíritu. And if you incorporate that facet to a shaking, Y si incorporás esa faceta a un zarandeo,
then we have all the characteristics of a crisis or a shaking Entonces in our tenemos present todas history. las características de una crisis o un zarandeo en nuestra historia presente. That people are separating one from another Que las personas se están separando unos de otros, aided and abetted by the events that have occurred over the last several years or even the last few decades, ayudados por los eventos que han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas. we mentioned two. Hemos mencionado dos, We mentioned the new gurus, hemos hablado de dos, hemos hablado de los nuevos and we gurús mentioned COVID and the lockdowns that were associated with it. y hemos hablado del COVID y de la cuarentena y todo lo que el zarandeo que eso trajo. So if we're in a shaking Entonces, si estamos en un zarandeo and individuals aren't leaving, y los individuos no se están yendo, but they're not with us in spirit, in mind, pero no están con nosotros en espíritu, en mente, without perhaps focusing on these issues, maybe we can't do it without focusing on them, but if we can, let's try. sin enfocarnos en estos puntos acá, no sé si podemos, pero vamos a intentarlo. Why are they or you ¿Por qué están ellos o vos? not leaving? ¿Por qué no te estás yendo o por qué no se What están yendo? keeps you here? ¿Qué te mantiene acá? If you're distracted, if you don't agree, if you're not sure, why are you staying? Si estás distraído, si no estás seguro, si no estás convencido, ¿por qué seguís acá? Or your neighbor, if that's who you're thinking about. O tu prójimo, si es en quien estás pensando. So I'd like some thoughts. Entonces, me gustaría tener algunas ideas. Do you know anybody that fits into this? ¿Sabés a alguien que encaje en esto? A friend, ¿Algún amigo? a child, ¿Un niño? a sibling, ¿Un hermano? ¿Un hijo, perdón? ¿Un hermano? parent, ¿Un padre? ¿Madre? and of course a spouse. ¿O pareja? So you have different people, different relationships that you have with people, but you know them well. Do you know people that fit into that category? Tenés muchos tipos de vínculos y de relaciones con gente que conoces bien. ¿Conoces a alguien que encaje en esta And if you categoría? do, Y si sí conoces a alguien, why do you think they're just not saying, I'm going, you carry on, I'll do something else? Why are they sort of staying, but they're not really participating, they're not really joining us? or ¿por qué joining in? pensás que ellos no están diciendo, bueno, hasta acá llegué, vos seguí, yo me abro? ¿Por qué pensás que siguen estando pero no están participando? Están pero no se unen. Alison, ¿Alison? Think about, the individual need not to go. Where do they go? I mean, going back to corporate athletes, they know better, I'm assuming. There's nothing there, and they've come this far in this movement for so long, they've got friends who are comfortable here, just to not agree with those three things up there in the time that we are in. For whatever reason, I don't know, whatever's going on in their lives. But they feel like where to go, they don't want to go to the world, they want to how bad that is, they want to back to the church, they don't want America. so Alison has said, Entonces, Alison dijo the reason they're not leaving que la razón por la que no se van is because they've got nowhere to go. es porque no tienen a dónde ir. They've got no viable, meaningful alternative. No tienen una alternativa viable o significativa. And that's a difference
today compared to all of these other ones. Y esa es una diferencia hoy en comparación a todos los otros zarandeos. All of the people that left in these histories, Todas las personas que se fueron en estas historias they felt so strongly about something se sentían tan, tenían un sentimiento tan fuerte respecto a algo, they had an idea entonces tuvieron una idea that was strong enough to carry them out of the movement. que era suficientemente fuerte para llevarlos fuera del movimiento. And this person here today, the one that Alison has described, Y esta persona que está describiendo Allison hoy en día, doesn't have that. no tiene eso. They don't have an alternative ideology or theology No tienen una teología o una ideología alternativa for them to be able to stand up and walk on their own path. para permitirles levantarse y seguir su propio camino. So they're stuck here. Entonces están como estancados acá. Alyssa, Elisa. Fear of death. so Alyssa says they're afraid or they have a fear of death. Elisa dice que ellos tienen miedo o temor a la muerte. So that's a similar idea that Alison said, Es una idea similar a la de Allison, because I'm going to say broadly, all of these stories, porque voy a decir que casi en todas estas historias there was a fear of death, había también un miedo a la muerte, but their fear was if they remain, they will die. pero su miedo era, si nos quedamos vamos a morir. So the accusation of death or being a murderer was leveled at us. Entonces la acusación sobre la muerte o de ser asesinos era dirigida hacia nosotros. So we have to say to 2019, Hemos hablado de 2019. they split from us, they separate from us, Future for America se separó de nosotros because if they remain, they will die. porque pensaban que si permanecían iban a morir. But Alyssa said that these people feel that if they leave, they will die. Pero Elisa dice que estas personas temen que si se van a morir. If I understood you correctly. Si es que te entendí correctamente. So if that's true, Entonces, si eso es cierto, if you leave, you die. si te vas, morís. I understand the idea of staying. Yo entiendo la idea de quedarse, Then why not the spiritual engagement? Why the disconnect spiritually? pero entonces, ¿por qué están desconectados espiritualmente? What's your argument to say they're staying in body because they're afraid of death, but if they stay here, not in spirit, it's a death sentence anyway. They know that. Porque entiendo el argumento de que se quedan por temor a que si se van, mueren, pero si se quedan en cuerpo y no en espíritu, también eso es una So- sentencia de muerte y ellos Oh, lo no, saben. carry on. Ellos lo saben. The thing that comes to mind is, that in their minds, they've struggled with points and not feeling heard, and so they've just stopped engaging. And So these people that Alyssa's speaking about, Estas personas de las que habla Elisa don't actually agree with what we believe, no están de acuerdo con lo que nosotros creemos and they don't feel heard. y no se sienten escuchadas. Is that what you've just said? ¿Es eso lo que dijiste? I'm seeing it differently. I'll give you a moment to get your thoughts together. Aaron, Think if you're still here,
after 2021, that means you've signed up to all the logic of gender equality. So we've got 2021 here, but this is not a timeline in its normal sense. Tenemos el 2021 acá, pero esto no es una línea de tiempo en el sentido normal. So Aaron said, if you've got past 2021, so he's turned that Entonces- into a waymark, Aaron dice, si ya pasaste 2021, o sea, él transformó este 2021 en un hito, then you have agreed, you've bought into, you've accepted, agreed, bought into, accepted, significa que estás a bordo, que estás de acuerdo y que aceptaste the logic of this movement, la lógica de este movimiento, the premise upon which it's constructed. la premisa sobre la cual está construido. And Y As the years go by, if you realize it's not very exciting or you don't like it because you're sexist, homophobic, then you're going to have to physically leave because you're going to have to say, I'm sexist, so I'm leaving. And that's shameful. If you compare it to race, a lot of people that are racist, they go, I'm not racist, but I don't, I don't want to whatever, mix with some other race. So they know it's shameful. so Aaron has given a couple of examples, entonces Aaron está dando un par de ejemplos. race and gender, I think, the ones that you spoke of. Raza Gender's not an example. y género. So compare it to race. So he spoke about, I'm just going to say gender and race. Entonces él habla de género y de raza. And he said they don't leave because of peer pressure or social pressure. Y él dice que ellos no se van por presión de grupo o presión social. And peer pressure is being different to those around you, and the embarrassment that's attached to that. Y la presión de grupo tiene que ver con temer a los que están alrededor tuyo y la vergüenza que eso acarrea. So you can agree with all of the logic that brings you to 2021, Entonces puedes estar de acuerdo con toda la lógica que nos llevó hasta 2021, but it says fundamentally you have some disagreement with the truth that this message pero tenés portrays. algunos desacuerdos con algunos asuntos fundamentales que este movimiento ha presentado, That you're sexist or you're racist, ya sea que sos sexista o racista, but you're embarrassed to make that known because it's not culturally acceptable. pero que te da vergüenza hacer que eso se sepa porque no es aceptado. Aaron? And then the next step is with this test, it's so easy to lie to yourself. That, like I say, I'm not racist, but you can say I'm not sexist, but it's not a very interesting message. It's too easy to kid yourself. So Aaron said, Entonces Aaron dijo, which is a phrase that I, and I'm sure that all of you, hear very often, una frase que yo y creo que todos ustedes escuchamos muy a menudo, and it normally comes from men, y que normalmente viene de los hombres, normally comes from husbands, normalmente viene de los esposos, and their first statement, not literally, is this: y su primer declaración suele ser esta: I'm not sexist. yo no soy sexista, I know they are over there somewhere, but not me. yo sé que hay sexistas por ahí, pero yo no. I find it interesting when people say that Encuentro interesante cuando la gente dice eso, for two reasons. por dos razones. One of it is people feel defensive to make that statement. Uno es que las personas se sienten como a la defensiva al hacer esas declaraciones. And the second thing, women, I never hear women say that. I'm not sexist. Y lo segundo es que nunca he escuchado a las mujeres decir eso. Decir yo no soy sexista. Because I think many women are in their own way, their own sphere of influence, as sexist, as patriarchal as men are, but they never
speak about it that way. Porque creo que las mujeres, en un sentido más amplio, son también parte del patriarcado y también sexistas, pero nunca he escuchado a ellas hablar de esto de esa manera. Okay, I hope I portrayed those thoughts accurately. Espero By the way, haber what was presentado 2021? esos pensamientos de forma apropiada. Pero, ¿qué era 2021? And they're married. So this is the waymark that Aaron wanted to create there. Este es el hito The que Aaron mark. quería crear ahí, o la marca, el marco. And I asked him what that waymark was, and he said it was radical feminism, Le pregunté qué era ese hito y él dijo feminismo radical and And gay marriage. y matrimonio I call it igualitario. same-sex marriage. So once you get to this year, with all the logic that's built up, it's very difficult to argue against it. Entonces, una vez que llegas a este año con toda la lógica que se ha construido, es muy difícil argumentar en contra de esto. People have got nowhere to go. Las personas no tienen a dónde ir. They're either, in this context, we'll say that they're sexist, En este contexto vamos a decir que ellos son sexistas, but they don't want to verbalize it pero ellos no quieren verbalizarlo, because of embarrassment or shame. tal vez por la vergüenza. Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? Why don't you just go? ¿Por qué no simplemente te vas? Bob, I think there's a very dangerous and subtle situation where people they think by power of association to the movement, and yet they can hold on to and appease themselves with having this individual mentality that they're able to have their own connection with God that way, but they're still part of the movement, and it's a kind of a self-deception. okay, so Bob says there's a self-deception going on. Entonces, lo que Bob dice es que hay como un autoengaño sucediendo. There's some peace. There's the peace and comfort of being associated or being part of this movement. Hay como un poco de paz y confort en seguir formando parte del movimiento. Even though they have these individual ideas which aren't in agreement with the movement's position on Incluso certain aunque points. tienen estas ideas individuales que no están del todo de acuerdo con algunos puntos que plantea el movimiento. Lily, Lili. so Lily has brought up this idea of being dependent upon somebody. Lili trae esta idea de ser dependiente de alguien más. And several months ago, an article was posted on the Hace movement forum. hace algunos meses en los foros del movimiento se posteó un artículo Speaking about middle-aged women who have Hablando- been lied and cheated to. hablando de mujeres de edad media que habían sido engañadas, a las que se les había mentido. The patriarchal system had promised them freedom, but it actually enslaved them. El sistema patriarcal les prometió libertad, pero al final las esclavizó. And that had happened decades ago in their lives. Y eso pasó décadas atrás en sus vidas. They had sacrificed, Ellas sacrificaron, or as Aaron said, they agreed with the logic, o como dijo Aaron, ellas estuvieron de acuerdo con la lógica. they come to a point in their experience, Llegaron their marriage, a un punto en la experiencia de su matrimonio, and they want out, y ellas no van a salir de ahí,
divorce, es decir, divorciarse, but they can't porque no pueden, because they're tied, they're locked into their marriages because of financial dependency. porque están atadas a esa unión matrimonial debido a la dependencia financiera. So that's a real phenomena. Eso es un fenómeno real. And in that example, Lily has helped us to see both literally and symbolically or spiritually why people remain. Y en ese ejemplo, Lili nos ayudó a ver tanto de manera espiritual, simbólica, como literal, por qué las personas permanecen. Not so easy to go. No es no es tan fácil irse, And sometimes you've got nowhere to go to. y algunas veces no tenés a dónde ir. So, I am trying to think about this, why the person stay here and they don't leave. It is because each one of us has a brain and you need to have certain explanation. So when a question like this comes up, it is probably that they need more information to understand. That's why they are staying here. So it's not that they deny, but they still need more. So Christina has suggested Christine sugiere something similar to what Alyssa was saying earlier on. algo similar a lo que hoy más temprano decía Elisa. It's not that people have rejected the truth or information, it's just they don't understand. Es que no es que las personas hayan rechazado la información, sino que no la entienden. And they're waiting for some decent person Y están esperando que una persona decente to make the effort to explain things to them in a way that they can understand. haga el esfuerzo de explicarle las cosas de una manera que puedan entender. So they understand all the logic that brings us to this place, Entonces entienden toda la lógica que nos trae hasta acá, but they still have questions which aren't getting answered. pero aún tienen preguntas que no han sido respondidas. So I know people still wanted to make a response to some of the points we've already done, but I just want to move on a little bit. Yo sé que muchos están esperando alguna respuesta a los puntos que hemos estado haciendo, pero quiero que avancemos un poco. Does anybody here feel either disenfranchised? ¿Hay alguien acá que se Disenfranchised sienta, means that they don't feel part of the group. They're not se- part of the structure. que no es parte del grupo o de la estructura? And they have opinions or questions Que tienen opiniones o preguntas which are problematic. que son problemáticas And do you feel afraid to ask these questions? y se sienten con miedo de hacer estas preguntas? Because we'll all turn around and say, how dare you ask things like that? You're so sexist. Por temor a que nos demos vuelta y digamos, ¿cómo te atreves a hacer esas preguntas? Son demasiado sexistas. So I don't know if Christina was talking about someone she knows, No sé si Cristina estaba hablando de alguien que ella conoce, but the point she brings up, I come across all the time. pero el punto que ella trae a colación es algo con lo que yo me encuentro todo el tiempo. And it's often from men Y la mayoría de las veces de los hombres, who say, I've got this question, que dicen, but tengo I estas can't ask preguntas, it. pero no las puedo preguntar. I'm being cancelled. Estoy siendo cancelado. Because this movement's got a cancel culture. Porque este movimiento tiene una cultura de la cancelación. They may not use that phrase, but that's what's going on. No usan esa frase, pero eso es lo que está sucediendo. So put your hands up if
if you feel like that, I've got this really awkward question, and if I asked it, people would look down upon me. So I then ask. Sé que es una pregunta un So poco I have incómoda, to bide my time. pero levantan la mano. So only one person put their hand up. I can't believe it's only one person. Solo hay Two una people, three. Oh, persona. so Dos, we've got bueno, a few tres. people in our Entonces group tenemos algunas personas en nuestro grupo who have questions which they know are antagonistic to what we profess to believe. que tienen preguntas que ellos saben que son como antagónicas a lo que nosotros profesamos creer, But they rather would not ask the question. pero que prefieren no hacer la Because pregunta. I would say to them, Porque les vamos a decir, are you serious? ¿de verdad estás preguntando eso? After all this logic to 2021, you're Después still de not on toda esta board. lógica, después de toda esta lógica hasta 2021, todavía no estás a bordo. Or worse, O peor, we'll get out the bludgeon, which is like a big hammer, vamos a sacar el martillo on May 2nd, 2022, en el 2 de mayo de 2022. I was going to say Ellen White. Elder Ves. Tess said that, and you telling me you're against that? La anciana Tess dijo eso y vos me estás diciendo que estás en contra. Because once you do that, what can you say? Y una vez que te dicen eso, ¿qué puedes decir? You're cancelled. Estás cancelado. So I think it's a really legitimate point. Entonces creo que es un punto legítimo realmente. And I'm really sad Y estoy triste for a number of things. por muchas cosas. One, that so few of you were brave enough to put your hands up. Una, de que tan pocos de ustedes fueron suficientemente valientes como para levantar sus manos. That even if it is just a few of you, that California has this culture amongst yourselves El hecho de que sean tan pocos de ustedes significa que California tiene esta cultura en medio de ustedes. You're not uniquely bad because it's everywhere, by the way. No, no son los únicos, eso pasa en todos lados. And whilst we have a leader who defines doctrine, Y that we mientras use tengamos un that líder, person's words to mientras que nosotros silence tengamos un people. líder que defina la doctrina, nosotros vamos a usar esa palabra para silenciar personas. Because, sorry? I've already forgotten what I said. Sorry, I'm having a conversation with my translator, a private one here. Estoy teniendo una conversación I privada have con no mi idea what I traductor. said. No tengo idea qué dije. People use your words against Oh, okay. in opposite to your meaning. So I don't know Elder Test that well, Entonces no conozco tan bien a la anciana Tess. maybe better than most people, Tal vez sí mejor que la course. mayoría de las personas. but I know myself pretty well. Pero sí me conozco a mí bastante bien. And I do know that when you stand up before God's people, Y sé que cuando te pones de pie delante del pueblo de Dios, what you see is a one-dimensional figure. You might say lo que two-dimensional. ves es una imagen de una sola dimensión. And in another context, in another conversation, I could say something quite different. Y en otro contexto, tal vez yo podría decir algo totalmente diferente, o bastante diferente. So I like to caution people to be careful about quoting prophets. Entonces quiero advertir a las personas que tengan cuidado al citar a profetas. If you're willing to call Elder Tess a prophet, and I am, Si están dispuestos a llamar a Elder Tess una profeta, y que yo sí lo estoy. because both we
and they porque tanto nosotros como ellos have a history. tenemos una historia. We only mentioned 2 prophets before, but I could mention a lot more that Solo have mencionamos 2 profetas, baggage. pero podríamos mencionar un montón más que tienen un bagaje That are easily misunderstood. que son fácilmente malentendidos. The words are taken out of context, Las palabras se sacan de contexto and it becomes difficult if you put them on a pedestal and use them as the definitive marker for what's right and what's wrong. y se vuelve difícil ponerlos en un pedestal como marcadores definitivos de lo que está bien y lo que está mal, Because it stops personal growth. porque eso detiene el crecimiento personal. And I've touched on it very lightly, especially through this year. Y lo toqué como bastante de forma liviana durante este año, But I think people have a misunderstanding on the role of certain individuals. pero creo que las personas están malentendiendo el rol de ciertos And how individuos they operate, how they manage their public persona, their public message. y respecto a cómo manejan su persona pública, su mensaje. If I were to tell you, Si yo les fuera a decir, I know this leading person in the movement que conozco a una persona que lidera el movimiento, who says, que dice if you eat meat que si comes carne and you're a leader in the movement, y sos un líder del movimiento, you should be removed. deberías ser removido. You might say, that's fair enough. Podrías decir, bueno, eso es bastante justo. You might even say, of course. Podrías decir, por supuesto que debería ser así. But if I then told you Pero si yo después te diría that that same person wrote a message to one of their relatives que esa persona escribió un mensaje a uno de sus familiares and said, when you come and visit next week, y le dijo, cuando vengas a visitarme la próxima semana, don't forget to bring the salmon no te olvides de traer salmón, because it's my favorite thing. porque es mi favorito. Now, I don't know how you would view that situation. Entonces no sé cómo ven esa situación. If you would see it as hypocrisy, Si lo ves como apostasy, hipocresía, what? como apostasía o como qué. because if you challenge the person, Porque si desafías a esa persona say, you hypocrite, y le decís, sos hipócrita, you turn him into a vegan and look what you do. me volviste a mí vegano y mirá lo que haces vos. And they said, Y ellos dicen, you misunderstood me. me malentendiste. When I said you're not allowed to eat meat, Cuando yo dije que no se te permite comer carne, I thought everybody knew what meat was. yo creo que todos sabían a qué me Because refería con fish, carne, porque is not meat. el pescado no es carne. meat, everybody knows, is a land animal. La carne, todos sabemos, es un animal de tierra. So there's no foul. Entonces no hay una falta. Everything's good. Todo está bien. So I don't know what you would think about that dynamic. Entonces no sé qué vas a pensar de esa dinámica, Jackie, Jackie. Yes, I just thought, is that a double standard or is it a judgment? Is what you're saying in your own mind? so Or it could be circumstantial. so is this a double standard, hypocrisy? ¿Esto es un doble estándar? ¿Es hipocresía? Are we wrongly judging the person? ¿Estamos juzgando mal a la persona? Or the context, or do you have to understand the context? ¿O el The circumstantial, contexto? is ¿O, there something circumstantial going on? ¿O hay algo circunstancial sucediendo?
all I know is Todo lo que yo sé es that that's Ellen White, que eso es Ellen White. and not everybody knows that. Y no todos saben eso. So the point I wanted to make in that is Entonces, el punto que quiero I hacer may have con changed the esto, names and it's like that, but it's a real situation. It was really Ellen White. puedo cambiar los nombres y todo, pero es una situación real y es Ellen White. I don't know if that changes your view of salmon or not. No sé si eso cambia tu visión del salmón o no, pero I think it was actually mackerel in real life, but I changed the name. Not to blame, because they want to accuse mackerels of anything wrong. creo que era una persona, pero cambié el nombre para que no lo acusen de algo malo. So the point of me, does that change your view on Ellen White, prophets, what her writings say, veganism? I don't know if it changes how you view things. ¿Cambia eso cómo ves las cosas? ¿Cómo ves a los profetas, los escritos, el veganismo? Prophets are necessary Los profetas son necesarios, just because God said that they are. solo porque Dios dijo que lo son. But I think we really need to be careful how we handle them. Pero creo que tenemos que ser cuidadosos sobre cómo los manejamos, los utilizamos. Both the dead and the living ones. Tanto los muertos como los que están vivos. Because if you don't, you end up getting this dynamic, this situation Porque si no lo haces, entras en esta dinámica, en esta situación, where we're not able to express our concerns, our doubts, our worries, donde no se nos permite expresar nuestras preocupaciones, nuestras dudas. we can't ask our questions. No podemos hacer preguntas. Susan, so you had your hand up a long time ago. I lost that thought. I'm sorry. So I know what you're saying. Okay. Thank you. Does anybody have any comment or thought or question? ¿Alguien tiene algún comentario, pensamiento o pregunta? Victoria. Based on what you said, it's fine. Okay, so I'll swing back in a minute. Emmanuel. Are you saying that, this is my just thought, that the prophet, their message is encoding, need to be decoded. So when you are talking to a prophet, you need to decode the message they're saying before you even like get into it and use it. So Emmanuel has spoken about coding and encoding or decoding a message. Emanuel está hablando de codificar o decodificar un mensaje. And a term that we often use in this movement, because we don't normally talk about coding, Y un término que usamos a menudo en el movimiento, porque normalmente no hablamos de codificar, is sifting. es Sift your tamizar, sources. tamizar las fuentes. That's what they tell me to do. Sift your sources. Y eso es lo que me dicen que haga. Tamizar las fuentes. And my response is, Y mi respuesta es, I would if I knew how to. yo lo haría si supiera cómo hacerlo. Because I have no idea how to sift sources. Yo no tengo idea cómo tamizar fuentes. Victoria, did you remember your point? I'm not a. Carry on. They're my doubts. I just know I just have different people that I express them to. So like I might speak to one member about my questions or concerns. I just want to put out that I understand that that there is kind of that culture a little bit, but it doesn't make me scared to voice what I have to say. Okay, so Victoria says she has empathy about what we've just said about this idea of not being able to speak or question. Victoria dice que ella tiene empatía sobre esto que estoy diciendo, sobre no sentirse libre de poder preguntar o manifestar But she's las able to preocupaciones. express her concerns or questions
privately, individually to people that she knows. pero que ella se siente libre de hacerlo de forma privada con personas que ella conoce. Yeah, people in the movement, of course. Personas del movimiento, por supuesto. Okay, so I need to stop. Yes, I was thinking the same. I thought I was at the 1 hour mark. I'm approaching the 2 hour mark. I'm sorry. Sé que tenía que hablar 1 hora y ya me estoy acercando a las 2 horas. Okay, so before we close, Entonces, antes de cerrar, put your hands up if you're levanten la afraid. mano No, put your hands up if you're afraid to say the following. si tienen miedo a decir lo siguiente. I don't agree with everything that Ellen White taught. Are you afraid to say that? No estoy de acuerdo con todo lo que Ellen White enseñó. ¿Tenés miedo de decir eso? So that most people are comfortable to say, I don't agree with everything Ellen White Entonces, said. la mayoría de las personas están cómodas pudiendo decirlo. So you're afraid to say that? Elisa, ¿tenés miedo de decirlo? Stop me, but I'm afraid again. Okay, I'm going to use afraid to stop in that. So do I have fear that stops me from saying that Ellen White is wrong? Yeah, sometimes. So you're afraid to say, Ellen White was wrong about the Sunday law. Entonces, ¿tenés Afraid to- miedo de afraid decir to que express Ellen that White idea? estaba equivocada respecto a la ley dominical? You're afraid of them or afraid of the truth? The backlash. Okay, but I'm not talking about afraid what people will do with it, but are you No, no estoy afraid hablando de to cómo la actually gente say va a what reaccionar, you think sino about Ellen respecto a White, about lo you and que Ellen vos White? pensás de Ellen White. No. Anyone else? Okay, so no one's afraid. Put Entonces, your nadie hands tiene up miedo. if you're afraid to disagree with Elder Tess. Levanta la mano si tenés Publicly. miedo a estar en desacuerdo públicamente con la anciana Tess. Okay, so if I could show you the camera here, all the hands shot up. Todas las manos So están people here- levantadas. So people here are afraid to disagree with Elder Tess, but they're not afraid to disagree with Ellen White. Entonces, todas las personas acá tienen miedo a estar en desacuerdo con la anciana Tess, pero no con Ellen White. And we'll close on that point, Y vamos a cerrar con este punto. or I get into more trouble. Antes de entrar en más problemas, Let's pray. vamos a orar. Holy God, we thank you for your Santo Dios, te agradecemos mercy and your goodness. por tu misericordia y tu bondad. As we grapple with our own humanity, Al lidiar con nuestra humanidad, as we wrestle with other people's humanity and how it Mientras affects us, luchamos con la humanidad de otras personas y cómo eso nos afecta. as we consider how fearful we are of what people think, Al considerar cuánto temor tenemos de lo que los demás piensen how we project those fears upon you, God, y cómo proyectamos sobre ti esos miedos, Dios, I want to thank you quiero agradecerte for myself and on behalf of others, por mí mismo y de parte de otros, that however much I misuse you, de que no importa cuánto te hayan mal utilizado, that I misunderstand you, que te hayan mal entendido, that perhaps sometimes people might not even like you. y que debido a eso tal vez algunas veces las personas Your faithfulness no towards each and every one of gustaron us is unfailing. tu fidelidad sobre todas estas personas no falla. And unlike me, Y a diferencia de mí, you never cease to do good. nunca dejas de hacer el bien. In Jesus' name. En Amen. el nombre de Jesús. Amén.